Okay. Ikuha na diri makarga. Tapos igpapasa mo. Ano ha? Sige, buhat Lloyd, buhat. Wari maglilingay ha. Pag sharing ko 1, 2, 3, maatubang ka tapos ipapasa mo Jer ha. Eh, 1, 2, 3, go. Natalikod ka ngayon, ngatod. Talikod ka, talikod. Sige, atubang Lloyd. Sige pre, pasa pre. Pag minulaya ito. Oo, ganito. Maraming trabaho ako. So gado ka mo, tirok daw ka mo natulog. Ito ba? Balik kita. Ito ba? Dapat buti merong no. Nalikod kayo Mr. Suave. Bigyan kita.